పెట్టడానికి జబర్దస్త్ ఉండొచ్చు సాయి ମୋ ପେଟ ପୁରା ଦେଖା ଦେବେନି ସେଇ ବାଟେ
টাড়ুয়া টাড়ুয়া লাগুଛି କି এটা গরুটা গরু গোটা করে মানে পাতা দিয়ে মুন্ডে জায়গা পুরা হিলটা দে 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 ବାଳ ବାହାରିଲା ଗରୁ ବାହାରିଲା ଡୋଟା ବାହାରିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୀତ ବାହାରିଲା ପୁରା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋକା ମାନେ କାଟି କାନ୍ଦିଆ ବଛା ସବୁ ଧରିକି କଳା ପାହାଡ଼ କଳା ପାହାଡ଼ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା ତମେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଇବ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଖାଇ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ମୋ ରାଗ ଚିରୁଛି ତମକୁ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛ ଆସୁ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଆ ଆସୁ କଳା ପାହାଡ଼ ବସେଇ ଦବୁ କଳା ପାହାଡ଼ କାହିଁ ଗଲା ତାର ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ସେ ଠାକୁରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୋଜଗାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସ এইটি বোরগা মরছে এইটি সাইরটা মরছে এইটি সাইরটা মরছে জগন্নাথ
सबु धर्मर ठाकुर बोलाउछु जगतर नाथ जगन्नाथ खर्चरे दाड़ी आनिबि मु तोर सेई आखि दुईटाको आउ नै जिबि मोर सेई बंग प्रदेशको सह मुसलमान को पाखरे भारत तले रखी जाए पड़ी मु ताकू बाउंस करी देबी आउ एटा हवा मोर उपयुक्त प्रतिष्ठा ओ कलार पहाड़ अरे चर्म दौड़ रे से तीन ठाकुर को गोसारी गोसारी नहीं आस इकबाल खान जी हजूर दईता सेवायत मानव को बंदी करो आओ चाबुक दे पचारो ताकर सही राजा कोठारे आत्मगोपन करिसंती अरे पचारो सेवायत माने मु तुम को मारी भी नहीं अरे तुम मन को मारी ले ए कला चांद और कला पहाड़ हाथटा गंधेब मोर दरकार तुम मानकर सेई राजा मोर दरकार तुम मानकर सेई पंडित और मोर दरकार तुमर सेई बाबा बोलाउथबा जगन्नाथ बता कहाँ है जो जगन्नाथ इधर पहुंच जाओ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बुझे भगवती रामचंद्र देव ताकू कोठारे लुचाई रखिछंती आ एक कथा भी जाने ए टंका एमानक मुहकु करी दबा बंका मानक चकु मु आज कला चंद्र पलट जाइछि कला पहाड़ माने मो ठारू मो मां को चढ़ाई नहीं चंदी मोर दुईटा स्त्री को चढ़ाई नहीं चंदी एई तीन जन का बदल रे मोर दरकार से तीन ठाकुर
ଛଡ଼ାଇନେବି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେରା କରିଦେବି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କଳା ପାହାଡ଼ असुरल्ले विजय से राजा रामचंद्र को खोजिबी अब जाए से निश्चय को मठ की मंदिर रे रुचि आइसन आ एक कथा विचत जे पर्यंत से तीन ठाकुर को मु न पाइछि से पर्यंत मु एई थारे ही रहिबी से पर्यंत तमे माने श्री मंदिर को जगिरा था वासुची जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा
ভেন্ডি বলো বেড়ি 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 মানে আমা আম্মা আম্মা বঙ্গলারে তম মা মা আম্মা বেড়ি মানে আমা অমি 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 ଆଉ ପୁଅ 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 ମାନେ ছেলে yani ତମ ବେଟା अमिता बेटा ओ मुझे अम्मी का बेटा बोला ଏତେ ଗାଳିକୁ ବୁଝିଲା ଆଉ ସଳା କିଛି ବୁଝିପାରୁନା ପଠାଣିଟା କାଇଁ ପଚାରରେ କହିବା ଆସିଲା ନାହିଁ କହିଲା मेरे को फिर साला बोला ए भाई ना पूछा पूछा ना पूछा लो साला साला মানে तू संपर्क ओ बीबी का भाई माने साला वो इतना अच्छा मधुर संपर्क हुआ साला नहीं कर पाई हाँ तू अपन संपर्क आई हो हाँ बोलो 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 मुझे भाई को बोलो साला नहीं करता ता মানে তোর আমার মধুর সম্পর্ক তো সালা মেরি পুয়া भाई को बोलो मुझे बोलो 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 भाई को बोलो मुझे बोलो तू आज जो आदर सागा হয়ে গেল हाँ हम तुम्हारा दोस्त बन गए अभी बोलो दारू कहाँ मिलेगा সাধু এরা সাধু কোবা এরা সাধু সাধু তল দোকানে ছুপকি ভাই দাঁড়িয়ে আছে সাধু পাইলা পড়া मद मद माने सुरा कहाँ मिलेगा সাধু দোকানে सुरा सुरा ওহো দারু দারু কোঠে মিলিব কত পয়সা পয়সা দে अरे तुमको विश्वास नहीं है पैसा दे तुम दारू में कुछ अलग मिलेगा दे देगा কিছু নাই এই যে बढ़ जाएगा আমার ছক্কা লাগে তুই পয়সা দে ছক্কা লাগে মু দাঁড়া লাগে ধরি